Este podcast tem o apoio de Elanco. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Parasitas intestinais e cardiopulmonares nos cães é este o tema da nossa conversa de hoje, que pretende identificar os principais parasitas que afetam estes animais, abordando as estratégias mais eficazes de prevenção e os métodos de diagnóstico mais adequados. Iremos também explorar, como não podia deixar de ser, a abordagem One Health no contexto dos parasitas zoonóticos, destacando a importância da prevenção e controlo para a saúde pública. Por fim, discutiremos a classificação do risco parasitário e os protocolos de tratamento recomendados. Para nos esclarecerem sobre todos estes pontos, vamos ter à conversa Guadalupe Miró, médica veterinária pela Universidade Complutense de Madrid e especialista em parasitologia pelo Colégio Europeu. Seja muito bem-vinda, Guadalupe. Olá, ¿qué tal? Muito bem-vinda. Muchas gracias. E Rita Gordo, médica veterinária e Technical Consultant Pet Health Ibéria PT da Elanco. Muito bem-vinda também, Rita. Obrigada, Joana, por nos receber aqui e estamos muito contentes por poder estar hoje convosco. É um gosto tê-las cá. Deixo apenas uma nota introdutória. Como já perceberam, uma das nossas entrevistadas, a Guadalupe Miró, é espanhola, pelo que este podcast vai ter aqui um twist diferente. Vai ser feito em duas línguas, português e espanhol. A condução será feita em português, portanto eu colocarei as perguntas em português, mas a Guadalupe irá responder em espanhol. E vamos precisamente começar pelo seu percurso profissional, Guadalupe. Ainda por cima, sendo um percurso essencialmente passado em Espanha, faz todo o sentido começar por nos contar, para percebermos um bocadinho melhor. Pode ser? Bueno, yo estudié el grado de veterinaria, la licenciatura de veterinaria en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajé 4 años en la empresa privada y después volví a la universidad para comenzar con mi carrera docente e investigadora y hasta el momento actual en el que soy full professor of parasitology and parasitic diseases y como ha explicado previamente también soy diplomada por el Colegio Europeo de Veterinarios Parasitólogos desde hace ya muchos años. Yo ejerzo haciendo parasitología clínica e infectious diseases en el Hospital Clínico Veterinario y desarrollo mi investigación en enfermedades parasitarias, vectoriales e infecciosas de los animales de compañía, fundamentalmente perro y gato. Y desarrollo mi labor y uno de los, pues, de los principales ramas de mi investigación es el control de las zoonosis, de lo que vamos a hablar hoy también. Agora sim, entrando no tema, os principais parasitas e a sua prevenção. Portanto, quais são os helmintos que mais afetam os cães, tendo em conta que estamos a falar aqui especificamente dos cães, e como devemos preveni-los? Dentro de los helmintos, tenemos que recordar que hablamos de dos grupos parasitarios muy diferentes, que son los nematodos y los cestodos. Tenemos nematodos intestinales, que los más importantes son Toxocara canis para el perro y Ancylostoma y Uncinaria con, distintas especies. Y después para los cestodos tenemos Echinococcus granulosus como principal parásito en toda la península ibérica y importante zoonosis, y otros cestodos como Dipilidium caninum, mesocestoides, que también tienen interés desde el punto de vista zoonosis. Pero además de helmintos intestinales, tenemos también helmintos cardiobroncopulmonares, como es Dirofilaria mitis, que también es una zoonosis y que es de gran importancia, así como otros helmintos pulmonares como Angiostrongylus vasorum, que no lo es. E que métodos de diagnóstico são considerados mais eficientes para identificar as infecções por esses helmintos que referiu? Bien, hay que diferenciar los helmintos intestinales, los podemos diagnosticar perfectamente mediante el análisis coprológico con distintas variantes, es decir, que podemos hacer desde la visualización después de una buena sedimentación al microscopio, pero también existen otros métodos de inmunodiagnóstico, como pueden ser diagnóstico serológico a partir de muestras de sangre en el que podemos detectar, por ejemplo, para Dirofilaria mitis, detectar antígeno soluble de hembras adultas,
o bien antígeno también de Angiostronchilus vasorum. Pero para ambos también tenemos métodos microscópicos, es decir, que podemos hacer en la clínica directamente, como son fundamentalmente para Angiostronchilus vasorum, podemos hacer una coprología buscando larvas en las heces mediante el método de Berman y Betzel, que es un método sencillo y fácil de desarrollar. Y también en el caso de Dirofilaria imitis podemos hacer una extracción de sangre y mirar al microscopio para valorar en un frotis sanguíneo presencia de microfilarias, aunque este método tiene una sensibilidad mucho más baja, pero es importante hacerlo, es decir, que hay que hacer siempre el inmunodiagnóstico en Dirofilaria imitis, por un lado detectar antígeno y por otro lado buscar las microfilarias y valorar su morfología, intentar identificar también especies, porque hay distintas especies de filarias que pueden producir larvas en sangre circulante e que não todas são Dirofilaria imitis. Ok, pronto, falou aí na dirofilariose e em 2024 saiu um novo estudo, certo? Que fala especificamente da prevalência de dirofilariose em Portugal, indicando que existe, portanto, uma prevalência de 5,9%, associando as condições climáticas à endemicidade da doença. Assim sendo, Guadalupe, o que deve ser feito e quais são as novidades ao nível da prevenção desta doença? Cada vez tenemos más estudios en toda la península ibérica, tanto en Portugal como en España, que demuestran que las prevalencias de la dirofilariosis por Dirofilaria imitis en el perro y también en el gato están aumentando. La causa es fundamentalmente debido al vector, que el vector, que son los culícidos, son mosquitos que tienen una gran capacidad de dispersión y una gran capacidad de adaptación a los cambios climáticos, y esto ha hecho que existan en zonas donde antes no los teníamos, y los mosquitos del género Culex, Aedes, son muy importantes en la transmisión de esta enfermedad. Y por tanto, como realmente controlar los mosquitos en el medio ambiente es casi imposible, salvo, bueno, es verdad, controlar que no haya restos de aguas estancadas, por ejemplo, en los platos, de las macetas, de las flores que tenemos en casa o de los troncos de Brasil, o sea, pequeñas cantidades de agua donde los mosquitos pueden realizar durante todo el año el ciclo, ya que las larvas son acuáticas y viven en medio acuático. Y por tanto, en cualquier casa podemos tener aguas estancadas o en un jardín o en una terraza, que pueden ser el lugar, el caldo de cultivo para que estos mosquitos sobrevivan. Pero ya que esto lo podemos hacer, digamos, estas pequeñas medidas caseras, podríamos llamarlas, pero no podemos controlar ambientalmente la dispersión de los mosquitos, porque sabemos que es un problema a nivel mundial, ¿no? De salud pública, ¿no? Cómo controlas los mosquitos transmisores de la malaria o de otras enfermedades importantes, ¿no? Pero sí que podemos prevenir que estos mosquitos, si pican a nuestros perros o a nuestros gatos, les transmitan esta infección que es tan importante para su salud. Por tanto, podemos utilizar fundamentalmente lactonas macrocíclicas, en el caso del perro, pues como moxidectina, milbemicina, selamectina, ivermectina, que son moléculas que tienen una gran capacidad microfilaricida, es decir, que si conseguimos que nuestros perros que viven en zonas endémicas o viajan a las mismas estén protegidos porque mantienen niveles en sangre de estas lactonas macrocíclicas, de estos antiparasitarios que tienen la capacidad de producir muerte de las microfilarias y por tanto inoculadas por un mosquito, y por tanto no permitir que se desarrollen hasta adultos en su migración en unos meses. E nas áreas urbanas e nos parques públicos, essa disseminação pode ser prevenida? En este caso, cuando hablamos de contaminación ambiental en parques, estamos hablando fundamentalmente de parásitos intestinales que son eliminados con las heces, las formas parasitarias, que son eliminadas en forma de huevos en este caso, o cápsulas ovígeras para los cestodos en algunos casos, y que son eliminadas al suelo y en los parques públicos o en áreas urbanas
de recreo, donde frecuentan los perros, las personas, los niños. Es, digamos, un lugar donde es muy fácil que se diseminen. Entonces, tenemos dos acciones que desarrollar. Por un lado, la concienciación ciudadana de que eliminar las heces al suelo y no recogerlas es un acto muy poco cívico, pero además es un acto que tiene un impacto en salud pública. Entonces, hay que recomendar e enfatizar la importancia de recoger esas heces en el momento en que son eliminadas y que estos animales defequen en lugares que estén permitidos, es decir, que no defequen en zonas donde puedan estar los niños después jugando, evidentemente, ¿no? O sea que, pero para evitar esto, claro, lo que hay que conseguir es que tengamos perros que no eliminen parásitos y para esto tienen que estar adecuadamente desparasitados y hacer una buena profilaxis y de forma regular, ¿no? Para que estos perros cuando frecuenten estas zonas no haya ningún riesgo porque estén sanos e não eliminem nenhum parásito. E quando falamos aqui em parasitas, surge inevitavelmente a importância da prevenção e controle para a saúde pública, não é? Portanto, colocando o foco na abordagem One Health e no contexto dos parasitas zoonóticos, destacando aqui esta importância da prevenção, de que forma é que este conceito da One Health, de uma só saúde, se aplica no controle de parasitas que afetam tanto os cães quanto os humanos? Pues la forma de actuar es que los veterinarios somos sanitarios y como tales somos los responsables de la salud de las familias que conviven con estas mascotas. Entonces tenemos que hacer más diagnóstico, o sea, intentar detectar quiénes son los perros que están, en este caso, pues pudiendo eliminar al medio estas formas parasitarias que van a ser muy contaminantes y que van a ser un riesgo fundamentalmente para la población infantil, que son los que están más en estado de inmunocompromiso, o las personas mayores, los ancianos, o los enfermos inmunodeprimidos o inmunocomprometidos por enfermedades debilitantes o inmunomediadas. Y tenemos que informar adecuadamente a los tutores, a las familias de estas mascotas, para que realicen, por un lado, más diagnóstico, para que chequeemos con frecuencia a estos perros y después para que establezcamos un protocolo de desparasitación a medida, adecuado a cada mascota en función de los riesgos a los que esté sometido, en función de su estilo de vida. Y así podremos hacer un tailoring o un traje a medida, que es lo que tenemos que hacer. No considerar que todos los protocolos se pueden aplicar a todos nuestros pacientes. Tenemos que individualizar. Este es el ponto clave. Conduzindo a conversa já para a questão da classificação do risco parasitário e os protocolos de tratamento associados, como se pode de facto classificar este risco e qual o protocolo recomendado para cada dos casos? Bueno, desde SCAP, desde la Asociación o el Consejo Europeo para el Control de Parásitos en Animales de Compañía, lo que pretendemos o lo que recomendamos es clasificar a los pacientes en función de estos riesgos y hacer todas las preguntas que sean necesarias para poder clasificar a estos pacientes en pacientes de bajo riesgo, desde la A hasta pacientes de alto riesgo, que sería la D. Tenemos, por tanto, 4 grupos de riesgo que tenemos que contemplar en función de su edad, de su estado reproductivo, si son hembras gestantes o lactantes, si tienen acceso libre al exterior, si hacen salidas controladas con su familia o pasean sueltos, si tienen contactos con otros perros o con otras especies animales, si pueden tener acceso a comer las heces o restos fecales de otros animales porque tengan ese síndrome de pica, de querer llevarse todo a la boca, o comer tierra o hierba o beber agua estancada, o tienen acceso a ratones, a otros roedores, a otras presas. Es fundamental. Si los alimentamos con carne cruda o vísceras y no utilizamos piensos compuestos, que es una de las principales recomendaciones, evitar el alimento crudo per se. Y luego ya, por supuesto, pues contemplar si estos perros conviven con niños menores de 5 años, que son los de mayor riesgo,
o estos otros grupos de riesgo que ya he explicado, ¿no? Ancianos, personas inmunodeprimidos, etcétera, etcétera. Já aqui falou também do papel do médico veterinário para a importância e para consciencializar para o diagnóstico, mas que dicas gostaria de partilhar para os clínicos na educação e no seu papel e naquilo que podem contribuir para a educação dos tutores sobre a importância da prevenção, neste caso o tratamento preventivo dos parasitas? Nuestro papel es fundamental como educadores para concienciar a los tutores o a la familia de nuestras mascotas de la importancia de los parásitos, la importancia que tienen para la salud de nuestras mascotas y para la salud pública. Y por tanto, que antes no he podido o se me ha pasado explicarlo, he hablado de estos 4 grupos de riesgo, de la A a la D, y en función de los riesgos vamos a aumentar la frecuencia de tratamiento. Es decir, que podemos tratar desde 2, 4 veces al año hasta 12, es decir, hasta mensualmente, sobre todo en estos grupos de riesgo, que son aquellos que conviven con estos niños, ancianos, inmunodeprimidos. ¿En qué casa no hay un niño pequeño? O en muchas lo hay, ¿no? O perros de trabajo, o perros que participan en competiciones deportivas, o perros policía. O sea, hay muchísimos escenarios en los que los incluiríamos en este grupo. El C serían perros que tienen acceso a caza, o a presa, o a otros hospedadores intermediarios. Y el B y el A serían los que tienen menor contacto con estos riesgos, pero que también en ellos está indicado reforzar el diagnóstico, sabiendo que aunque estemos desparasitando con menos frecuencia, podemos suplir esto con análisis coprológicos regularmente para, pues si ocurre de repente un riesgo inesperado, que estemos preparados, ¿no? Y que aumentemos esa frecuencia. Rita, passando agora a palavra para si. Qual é a sua perspectiva relativamente à consciencialização e importância da prevenção destes parasitas? Bom, é uma pergunta difícil e aqui tentar enquadrar também um bocadinho com o que o Dr. Guadalupe já disse. Acima de tudo, eu acho que é curioso porque na faculdade é um tema bastante detalhado, é um tema diário nos centros médico-veterinários, ou seja, vemos parasitas com frequência, fazemos prevenções com frequência e há soluções antiparasitárias com eficácias muito elevadas também para poder oferecer aos clientes, não é? Aqui aos pacientes. Mas ainda assim há muito por fazer. Isto porque este risco parasitário vai alterando e influenciar por fatores, como aqui já falámos, como as mudanças climáticas, a importação de animais e ainda como acabámos de ouvir, não é? Pelo estilo de vida de cada animal e também da sua respectiva família. Ou seja, o facto de ter de se fazer aqui uma avaliação individual deste risco para se poder fazer uma abordagem correta de cada paciente leva aqui a uma dificuldade acrescida na gestão deste tema de uma forma constante e na prática da clínica no dia-a-dia, no meio de muitos outros temas, não é? Complica-se com esta questão também aqui já falada, que não se restringe a esta avaliação individual e que a abordagem dos parasitas tem de ser feita, obviamente, numa perspectiva de uma só saúde, porque vimos que muitos destes parasitas são zoonóticos. Por isso não podemos nunca baixar a guarda e temos de estar sempre alertas para trazer respostas. É nesse sentido que, e aproveito aqui um bocadinho para dizer que recentemente na Elanco lançámos uma comunidade para médicos veterinários chamada Vetnia, que pode ser consultada online em vetnia.pt, que tem como lema Comunidade e Ciência, Ciência em Comunidade, e que se baseia em 5 pilares estratégicos, entre os quais estão a formação e encontros profissionais, que inclui uma biblioteca com documentos educacionais. Tem uma agenda também com exemplos de várias formações, como esta edição com que estamos agora com a doutora Guadalupe, que é intitulada A Importância dos Elementos Intestinais, como desenhar um protocolo de desparasitação. Vamos ter várias edições neste ano e agradeço bastante aqui à doutora Guadalupe, porque sem dúvida que o seu conhecimento nesta área e a forma como descomplica muitas destas questões ajuda a dar-nos a confiança e a relembrar alguma da informação que já tínhamos e sabíamos, mas que traz questões também entre os colegas interessantes nestas ações de formação, porque há sempre algo que podemos estar a fazer melhor e que podíamos estar
a ajudar mais os nossos pacientes. E agora aqui na perspectiva das inovações e nos avanços, porque esta é uma área também que sofre algumas atualizações, portanto, ao nível dos estudos, da evidência, e isto depois reflete também aqui na perspectiva da detecção e tratamento, certo? Gostaria de partilhar assim alguma novidade? Não tenho nada para partilhar assim no imediato já hoje, que seria sempre interessante, não é? E criar aqui esta expectativa, mas posso dizer que não nos acanharemos em fazer chegar informação assim que seja possível de novidades que contamos ter. Posso dizer que, sem dúvida, que a Elanco está muito comprometida com investigação e desenvolvimento e trazer soluções muito eficazes que possam ser adaptadas às diferentes necessidades dos animais, tanto pelos riscos parasitários de diferentes zonas, como também em certos formatos que contribuam para que os proprietários, aqui os tutores, como agora lhes chamamos, não é? Uhum. Consigam proteger estes animais de uma forma constante, adaptada às necessidades geográficas e de cada animal. Nesse sentido, há trabalho a ser feito e novidade a ser trazida no futuro. Enquanto essa não chega, temos formação, temos outras áreas de sensibilização da comunidade para a ação do papel do médico veterinário junto à comunidade no geral e nesta proteção, nesta perspectiva de uma só saúde, e também materiais para ajudar a disponibilizar aqui aos médicos veterinários para que consigam também comunicar junto dos seus clientes e tentar que em conjunto possamos ter tanto os animais como os humanos e o ambiente também mais protegidos possível. Muito bem, portanto ajudar aqui a desmistificar também o tema, não é? Sem dúvida. Creo que es muy importante que se sigan haciendo este tipo de actividades y agradezco a Elanco el pensar en hacer este tipo de actividades para que concienciemos a los veterinarios y para que desde los veterinarios concienciemos a las familias a que los parásitos siguen estando ahí y tenemos que mejorar nuestras estrategias para controlarlos. Ficamos então com esta mensagem final. Muito obrigada às duas pelo ponto de situação desta área da medicina veterinária. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio de Elanco.